Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Farha Jamil. I hope you all are fine. Students, our last topic was meaning and definition of ideology of Pakistan. Now we are going to start the next topic, basis of the ideology of Pakistan. यानी नज़रिए पाकिस्तान की असास, बेसिस, यानी स्टूडेंट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बेसिस क्या हैं, यानी नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, वो कौन से अवामिल हैं या वो कौन सी इक़दार हैं जिनकी वजह से नज़रिए पाकिस्तान तश्कील पाया। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलहदा रियासत इसलिए हासिल की ताकि अल्लाह ताला के हतमी और क़तई इक़दार आला के तसव्वुर को अमली जामा पहनाया जा सके। यानी स्टूडेंट, हमें ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं चाहिए था, बल्कि एक ऐसी रियासत चाहिए थी जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार आला किसके पास हो, अल्लाह ताला के पास, और इंसान उस इक़्तिदार आला का यानी अल्लाह ताला का नाइब हो, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रियासत के निज़ाम चला सके। तो बच्चों, हमें एक ऐसी सल्तनत चाहिए थी या हमें एक ऐसी ज़मीन चाहिए थी, एक ऐसी रियासत चाहिए थी जिस पर उस ज़ात अज़ीम की बरतर और मतलब क़ुव्वत को नाफिज किया जाए, और एक ऐसा निज़ाम राइज हो जिसमें कुरान पाक और अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबनी उसूलों को अपनाया गया हो। यानी बच्चों, हमें एक रियासत ही नहीं चाहिए थी, बल्कि हमें एक इस्लामी मुआशरे का क़याम अमल में लाना था। यानी बच्चों, हमने इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए जो नज़रिया रखा उसे नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। बच्चों, अब बात इस्लाम की आती है तो इस्लाम महज इबादत और रसूमात के मजमूए का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालता है। इसमें मुआशरत, मईशियत, इखलाकियात और सियासियात के तमाम मकासद को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है। और बच्चों, इस्लामी निज़ाम जदीद तकाज़ों से भी हम आहंग है, यानी कि हर दौर के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल अमल है। और बच्चों, नज़रिए पाकिस्तान इसी इस्लामी नज़रिए हयात पर मबनी है, यानी अक़ायद व इबादात, अदल व इंसाफ, मसवात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़दार नज़रिए पाकिस्तान की ही असास हैं। यानी ये वो बुनियादें हैं जो नज़रिए पाकिस्तान का सबब बनी। बच्चों, अब हम इन्हीं इस्लामी इक़दार की तफसील पढ़ेंगे आगे कि वो कौन सी ऐसी इस्लामी इक़दार या इस्लामी वैल्यूज़ हैं कि जो नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद बनी, उसकी असास बनी, यानी उसकी बेस बनी। तो बच्चों, इस्लामिक वैल्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले बिलीव्स एंड प्रेयर्स आ जाता है, यानी अक़ायद व इबादात। अब बच्चों, सोचने की ये बात है कि नज़रिए पाकिस्तान से इस वैल्यू का क्या ताल्लुक़ है। ये तो इस्लामिक वैल्यू है, लेकिन बच्चों, जब पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया तो उसके पस मंज़र में ये सोच थी कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी इबादत की अदायगी में कोई रुकावट महसूस ना करें। अब अकायद में तौहीद, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत, मलाइका और अल्हामी कुतुब पर ईमान वगैरह शामिल हैं। बच्चों, ये वो अकायद हैं जिनके मजमूए को हम ईमान कहते हैं। तो बच्चों, यही चीज़ें आपके पास यहाँ पॉइंट्स में भी मौजूद हैं, यानी अकायद और इबादत की तफसील आपको इन पॉइंट्स में समझाई जाएगी। बच्चों, अकायद में सबसे पहला अकीदा क्या आता है? तौहीद, और उसके साथ रिसालत इस्लाम का पहला रुकन है। अब बच्चों, तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से मुराद है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ के इल्म से बाहर है। जैसे कि यहाँ कहा गया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इससे क्या मुराद है? बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं। और बच्चों, इंसान की क्या हैसियत है? सिर्फ अल्लाह ताला के नाइब की, लिहाजा मुसलमान पर अल्लाह ताला के अहकामात को मानना लाजिम है, और अल्लाह के कादिर मतलक होने और इंसान के नाइब होने के अकायद से खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी है वो उतना ही अमल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। अब बच्चों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है फेथ इन प्रॉफिटहुड। इसका क्या मतलब है? अकीदा रिसालत। बच्चों, अकीदा रिसालत क्या है? रसूलों पर ईमान लाना,
یعنی دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ یعنی کہ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی ان کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آخری کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ یعنی قرآن مجید کے بعد اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کر دیا؟ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل فرما دی۔ اب اس کے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی اور نہ ہی کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا۔ اس لیے قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو بچوں، وہ دونوں چیزیں کیا تھی؟ اسلام کا پہلا رکن تھا یعنی توحید و رسالت۔ اب اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ تو بچوں، اقامت صلاۃ اقامت دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان پر دن رات میں 5 مرتبہ نماز فرض کر دی گئی اور 5 مرتبہ انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت نماز ادا کرتا ہے۔ تو بچوں، عبادت کا ایسا ہی نظام یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اب بچوں، اس پوائنٹ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ The third pillar of Islam is to keep fast۔ یعنی اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ بچوں، اگلے پوائنٹ میں کیا بتایا گیا کہ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، اور یہ اسلام کے معاشی نظام کا پختہ ذریعہ ہے۔ اور بچوں، زکوٰۃ کے نظام کی بدولت دولت کبھی بھی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یعنی امیر طبقے سے غریب تک پہنچانا دولت کو زکوٰۃ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رائج ہوا ہے۔ اور بچوں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ وہ مال ہوتا ہے جو پورا سال کسی صاحب نصاب کے پاس ہو، یعنی کسی عاقل بالغ شخص کے پاس ہو، جس میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کے مساوی نقد رقم موجود ہو، اور اس شخص کے پاس وہ مال رکھے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے مال کی گردش کا عمل یقینی بن جاتا ہے۔ اب بچوں، حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ اور بچوں، حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ آپ نے بیسس آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اس ٹاپک بلیفز اینڈ پریئرس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس میں سے آپ کے پاس MCQs بھی آ سکتے ہیں بورڈ میں اور شارٹ کوشچنز بھی آ سکتے ہیں، تو اسے اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں اور یاد کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔